Also anyway, Kurt Cobain. Yang kita sayang. Masih mau apa-apa sendiri? Pesta sambutan itu kita seneng bareng-bareng, jagain kampung latas, kudu bareng-bareng juga. Bayu bakal jadi perasuk. Bayu bakal pertahanin pesta sambutan. Bayu bakalan jaga mata air, Pak. Bayu bakal pertahanin di kampung. Oke, gue ngikutin karya-karyanya Mas Fregas Banuteja itu yang at least gue masih ikutnya yang film karya panjangnya dia, yang dari Penyalin Cahaya, dari habis itu ke Budi Pekerti, dan sekarang ya ini. Dan ya, gue waktu awal ini di-announce gue kayak gue tahu nih orang sukanya bikinnya sesuatu yang sangat-sangat gloomy. Jadi gue expect nih film uploadnya bakal gloomy. But setelah ngeliat, ini mungkin pertama kalinya gue ngeliat kayak project Mas Fregas Banuteja yang berakhirnya tuh dengan ranah positif. I mean ya, di film Budi Pekerti itu juga positif, cuman kayak ini tuh endingnya yang bener-bener open to market banget, kayak udah obvious ini endingnya tuh yang ya semua orang ingin sih, walaupun ya it also makes sense why, karena juga ending dengan teknik awalan baru, and why I try my best not to spoil anything. And ya udahlah, acting mah udahlah pakai nanya lah anjir. Ini this is Avengers level roster, both for newcomers and also some old school players. In this movie, they all give their best performance. I swear to God, all of them, man. Even the background characters, they all give their shot and they all give what they got. Udahlah pakai nanya dah udah. Pakai nanya dah udah. Ya mungkin minusnya mungkin ya Chico Kurniawan ya. He got the relationship, but I still see that he's still like baby face image, kayak di kala yang lain kayak udah dihancurin, udah kayak diubah bentuknya, udah dibuat as believable as possible. Bahkan Anggun aja gue kayak anjir, nih kayak tete-tete yang gue lihat kayak kalau misalkan gue ke Alah Jalur anjir. Ya, cuman dari semua itu ya cuma karakter Chico Kurniawan aja sih yang jadi Pawit kalau gak salah nih. Pawit. Wait, let me hold on. Fuck. Dan ya di awal plot juga ya udah di set lah gimana cara dunia di mana mereka bermain ini bekerja, udah kayak di set kayak si karakter A gimana, karakter B, karakter C, dan lain-lainnya, relationship and stuff udah langsung in the spot. Apalagi ketika udah masuk kayak ke bagian alam bawah sadarnya, setelah itu satu set di set A udah lu dilepas. Kalau misalkan ada scene berikutnya dan lain-lainnya itu bermain ya kayak ya udah biarin aja, lu experience sendiri aja. And my god, Mas Fregas Banuteja yang dua film pertamanya aja dia as grounded as possible, tiba-tiba main a little bit fantasy here. I don't know what the fuck he smokes, drinks and such. Man, ketika hasil akhirnya keluar, gue kayaknya ikut kesambet dah itu sumpah. Kayak all my sensory nerves feels like I'm being touched. Now that I'm saying about it, I know it sounds so fucking weird. I know. Shout out to Yenu Ariadra. The scoring fucking slaps. Tiap kali ketika udah masuk ke alam bawah sadar, udah lu nyatu aja itu anjir. Ketika denger ini, gue kayak keinget karya-karyanya si Tom Holkelborg atau Chungkay XL, atau juga ya Masafumi Takada. Kalau misalkan kalian main game, ini gue gak tahu nih cara apa sih kerjanya gimana. Apakah dia kayak diliatin scene-nya dulu habis itu dia bikin scoringnya, atau kayak dia scramble all the stuff in, kayak apa yang direkam saat set dia taruh di layer it up one by one biar jadi kayak one solid score that actually like didn't crash one to one another. Atau kayak dia bikin dulu di awal ya, dia belum lihat apa-apa, dia bikin di awal habis itu kayak ketika masuk editing tinggal slap in, entah gue gak tau gimana, but I feel like I'm floating here. Tiap kali ada adegan merasuk, adegan kayak disambat, gue kayak ikut sambat, man. Oh my. Dan alam sambatnya tuh gue kira kayak ya karena lu ngerasukin tuh alam sambatnya tuh kayak dibuat oleh perasuknya. Well, it is, tapi kayak gue mikirnya tuh kayak langsung ada di pikiran benar mereka, kayak alam bawah sadar mereka. But ada satu line di mana kayak Bayu udah hasil ngesambat si Maudy Ayunda, tapi Maudy Ayunda malah ngomong bagus sih, cuman dunia lo masih blank. That adds layers to like the levels of like para prasuk ini. Ini gue gak tahu yang lain mikirin ini atau enggak, tapi one of my mutuals ngomong kalau misalkan Bayu ini kayak Marty Supreme.
Dan waktu gue ngeliat, I can see why. Ini orang sama-sama punya ambisi, ini orang-orang sama kayak ingin membuktikan dirinya sendiri. Cuman yang satu, ketika dia udah hit rock bottom, udah menerima, tapi dia masih ingin prove kayak I'm still worthy. Yang satunya lagi, dia udah berdamai sama dirinya sendiri dan kayak sama sih konsepnya, cuman dia lebih kayak, you know what, this is community, let's do it with community. And yeah, overall, this is one of the most like stylistic Indonesian movie, but at the same time it feels so grounded in its own reality. I'm not even know what I'm speaking anymore. Oh my god. Gue udah lama banget gak ngeliat film Indo yang beneran di luar horor, yang beneran berani main gritty. They really play with the gritty area. Kayak beneran berani main kotor, itu dia nyeret-nyeret di atas aspal itu sampai kayak kegesek mukanya. Itu gue kayak, gue pengen gatel gue guys. And the way they even shot it, most of them in kalau gak white langsung close up, there's no in between that. Ditambah ya set desainnya juga, most of the set design ketika white tapi saat di blockingnya itu dibikin so tight. Giliran tight ya udah beneran tight, terutama yang waktu dia di Jakarta. Oh my god, I'm not gonna spoil that part, but that part correlates what people think in their world, tapi mereka juga ngelakuin. Dan ini ya gue gak tahu ya apakah Mas Regas Banu Teja itu juga fellow nerd or such. Soalnya tiap kali gue ngeliat alam sambetnya itu, apalagi alam sambetnya si Bayu itu, gue selalu keinget ke Evangelion. Ketika mereka udah kayak kena instrumentality semuanya itu, ketika alam bawah sadarnya bermain dengan diri mereka, gue selalu kebayang sama itu. Dan ketika dia udah berdamai sama dirinya sendiri itu, it feels like a triumphant, but at the same time I feel like it's almost feel like twice upon a time. But I don't know, that's just me. Mungkin emang referensinya dari sana, I don't know, maybe. Sama ya mungkin minusnya juga ada di bagian visual effects, because gue gak tahu apakah intensinya emang seperti itu. Soalnya kadang kayak ada titik dimana itu sangat-sangat realis. Gue gak tahu gimana cara mereka bikinnya. Apalagi ketika udah di dunia alam sambet. Mostly dunia alam sambet itu is practical, ada setnya dan lain-lainnya. Tapi ketika orang-orangnya dimasukin ke alam sambet, I don't know, kinda looks goofy. Gue tahu kayak pilihan mereka kalau gak di fade ya dia apa gitu, but make them feel like pop inside the frame. It just feels like beberapa make sense, beberapa it feels so goofy. Cara mereka masuknya tuh yang roh bulus itu, yang ini kalau gak salah yang ketik mau ke akhir nih, yang udah mulai banyakan nih, maksudnya tuh kayak pop 1, pop 2, pop 3. Gue kayak kira bakal fade gitu. It just looks a little bit goofy, at least to me. Dan beberapa shot di alam sambetnya ada gila yang bagus banget, apalagi yang di awal-awal itu. Dan some shots are super good, some shots are goofy. Ada satu shot ini pas di tengah-tengah nih ya, it looks good to the point it looks so goofy. Kayak ini kayak lu nge-green screen, tapi tuh kok masih banyak kasarnya gitu. Belum kayak lu tambahin edge blur, belum lu tambahin kayak apa sih namanya, belum di-polish lagi lah. Mungkin itu emang keinginan Mas Vegas, who knows. Dan kalaupun misalkan ini beneran kayak emang keinginannya seperti ini, I get it why. But at the same time it's kinda jarring and I kinda like gatel, kayak dikit lagi loh ini, dikit lagi. Shout out to VFX Studio, Urat Nadi Studio. Hope you guys have a really good rest. You rock, you all fucking rock. Ya mungkin alam sambat mesti bisa kelihatan, but if there's like something outside of like apapun yang di luar alam sambat, itu adalah visual effect. Kayak seingat gua tuh yang di Budi Pekerti itu, yang adegan akhirnya itu yang pakai hujan itu ternyata hujannya palsu. I don't even expect that is. Gue gak expect kayak itu beneran hujan palsu tuh, kayak oh man. Gue gak tahu apakah di sini juga sama, atau misalkan ada hal lain yang kayak this is a VFX shot yang digital effects ya, yang bukan praktikal ya. Gue gak tahu misalkan apa itu ada lagi atau enggak, but yeah. Hopefully to see the breakdown. You guys rock. And Vegas Banu Teja, whatever you got on your stash next, I'll be fucking waiting. From the first to the second to the third, it's still like a burning horse, if you know that meme. But anyway, my verdict for this, 82 out of 100. Yeah, that's it. Kalau misalkan ya kalian udah nonton,
tulis di bawah bagaimana pendapat kalian. Dan ya, kalau misalkan kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe. Kalau misalkan kalian mau dukung ya, I only have like tip tap at this point. Dan ya, kalau misalkan kalian ingin berkoneksi denganku di luar YouTube ya, gue ada sosmed cuman ada IG doang ya. Feel free to follow, and yeah, I think that's all for me. Sampai jumpa kapanpun dimanapun di masa depan, and cheers now. Bye.